Belakang hambai tini norok channel jauh menutui pakai Roman script otak ceng semano mane abuk tui satu tui no ceng je language ceng mani mane kuriwo tong tui je kok ceng mani abang ka jotono semano marah tang ka ceng kok borok sanan tani ka abo busuk groto abo abuk tui satu tui cini abo basa bo folawo atawo ba sini beba kono kerengzak sini kasa language bai angkai tabuk sini Tripurani je language ti ba kok borok Roman script ti tongmani ang agibo kaisa jagao mas saka apru kumur kundru tongpru dasar hukum bobono kaisa ang ma ang koi surung mana yang sama tongo basani sagor mane aboni bagai kuna apotdi kiri kentu okhor sagor hawa obansoni nang saka otatam kok sanai mangkai script tang isena cini matribhasha ase bangla bhasha na sena sapurin nai ani ek number kok baksa so bangla bhasha koita অক্ষর বাংলা ভাষা আংনে নেখা 363 টা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ আং থেকে চারা থাপাই রেখা রূপ বর্ণ নাই আপ্রু ও কুমুকুন্দ পন্দবা কিন্তু তানি নাবো কাতালে রূপ বর্ণ সব বয় করে ইয়েস খরচা বর্ণ সাজো গুজু বুজো রেখা আংকা সিনেমা এসেন তো সামদারে মাত্রা ঠেও ড্রেস কাই অমহাই ন কাইসা নিনি বাংলা বাইব যদি ওর নং বাংলা বাইব নং যদি ন অমহাইকা আকার ও শিকার রাফলা বফলা নর জফলা বালি সিগাং পরিজাক এক বর্ণ দুই বর্ণ তিন বর্ণ সংযুক্ত যখন পরি থাঙানো আফ্রো অনেক কঠিন থেকে কঠিনতম হাঙ্কাই তাবুক जों রোমান স্ক্রিপ্ট চিনি বাগै তামুই নাং উক্লক লাইজাং বরং বাগै অর্থাৎ নং তাবু উক্লক লাই তংখা जों তামগৈ সময় শর্ট পতনি তাবুক जों প্লেন টিকেট কষ্ট মস্ত কাও দাতি থাঙ্গै সইনা বাগै जों প্লেন টিকেট থাংতাङै যে দাইটিক সইনা হাট को बना आजागा सइना डेस्टिनेसन गासिनि भाषा बाय जों जदिन sini kok bai tumuno sing lekha pora khlai ka hangkai sing abono kaham ka sini expression tu manu tamni gai sing saimano tabuk angni jini kaisa madhyamigo kaisa goru rosana sina thangtini ang apro khitung kok broi man baka kendo ang lesmani bangla phas phalia mane goru ni tam boshisto hangkai masible hangka ba ang khitung ka phaitanga ka simang le sibu man dia hangka tango konang tilima sangakai ani mani basang kala angkun ni pogya anga pu khitung hi mujung tongla nga bangla ka phas phalia nga tini bangla bo tini sung jara bangla basa bai sapur tonane tar mane na borok sung kono jiniki sanaya o je basa sung no mai ke bibino প্রশাসন ক্ষমতা phaye sung no mai ke bosor hor tonai rok tini communist party phan sidi congress pan ni tabu bjp sarkar pan ni kono sarkar phan sung no borok naiya je o hani besarok je jengjalok laijak borok agoi thangtun dabagoro rongthini sitini thangkon abo naiya ani kaisa obigota tongo tini ek samoyo block development officer hene ang Kalyanpuro signboard khaji jarmas ponto amra bangali rok algatrai silkhibu english nanya nei keno tini amra bangali anand margo borok cbc english medium khlogo cbse board icse board khlolai borok english medium o attraction ongkha ka tabuk joto subject to kok borok bayable kaisa single subject o subject जों जदि एचिडल भारतनि संविधान बाय आंगु संगनो सार्भे खलायका आबो हयतां बरकत तिनि गयमालिया तिनि दग्रि बुसुकबां तिनि सावताल बुसुकबां जते 22 ता भाषा स्वीकृति खाजाखा एचिडल खबजाखा लास्ट जों सेमानो जे बुरुरंनि भाषा बरंखा देबनागरि बे नाखा नै बरनो रिरिखा स्वीकृति खलायका जों सेमानो बर मानखा ओंखाय ताबुक सोनो चिनि अहावो जे जों जदो साइमानो पवित्र सरकार भाषा कमिशन खाथांखा आरोबो 69% नि गोबां जत्त बरनो साका जे जों रोमान स्क्रिप्ट बनायो आबोनि परे बो भाषानो खालिया फ्रु मानिक सरकार किन्तु बो आसुक उपजाति दरदि बो खालांलिया गाताव बीजेपी रक रिसा तत्रा फानमा बा बीजेपी न चिन बरक खाखलैखा मुक्ति क्लाय रेखा मो बीजेपी ले कोन चिन कालचार रखा खाइसिनाय enka tabu BJP ni मुख्यमंत्री से sini kok borono khai jakapano ichha moto khlaina bagai bangla bhasanam ব্যবহার তার মানে না tam intention aro sungsrai chrai suno wanji snam paisana daki nai masang ani go kabi bego karne ka tam ko borok ni jotto je kono jati ni kaisa thang torana kai puila sakang basa se development na nangro je jati ni basa development ngia
a jatir kun ni bo society development singi mai ya angka chino bhai kai ko kholai ka tino o basani kok tabo movement khainai ang tini movement khainai o media bisin ko jau khulum jau norok amono kun dino নেতৃত্ব বা নেতা চালানি বাগৈ নর অবনতা ওয়ানসুকদি নরক ওয়ানসুকদি অম যতনি বাগৈ ফাইছিলিনি কমন রিংদি নিউজ মেডি রিংদি ভাইকে রিংনানি তামফা খ্লাইনানি সিস্টেম मा तंगना लांगायसुं अ बासानो आंदोलन बेसे सगै माने त्रिपुराओ कासगै द मानो ना कासग माया दा हायनो हाय एक सप्ताहनि परे का गन अवस्था आसुलायका आमरन ना आसुलायका हायनो हायदा कमाय थानाय हेबा आं मुइथखाराव मुसुंगु दिनै बांलादेशआव जों सायमानो 1952 बांला भाषा मर्यादानि बागै जों सायमानो नर सिलचर ताबो शहीद दिवसनि पालजाव सिलचर रेलवे स्टेशन थांनाय तागबो बं बुमर मांथावर कायजक दं आं तो अंगै फैजाक हंकाय बर आफ्रु भाषानि कक साबो बर आसाम असमिया भाषा परियसं चिनि बांला परेना आंदोलन खै बर कयेकजना थैका हंका आफ्रुनि सिमि बरनि भाषानि तै बर বিভিন্ন ভাবে গং থাকা বড় পাকিস্তানি বড় রকম বড় কমিউনিকেশন তামা বাগৈ বড় তিনি বাসানি আন্দোলন কাকা শেষে মেসো जों सेमानो বাসানি আন্দোলন তেতে বাংলাদেশ রকব বাংলাদেশ नि কাছে স্বাধীন থাকা গাইছেন তাবুক भारत बाय चिनि थारि अरस ताबुक आनिस कायसा दफारं थारि सिंमुंका अमेरियन बिसितै नों जे ताबो तिप्रासान हिन नों सागनो जे जों आइडेन्टिटी ता कबर नांगोन ताबो मुभमेन्ट कत खाय थां तंखाबा थाङै तंखाबा थां दङ फानो आन्दानि कायसा दङ अ हानि जे बोसारनो अधिकार अबकि रायसा तागबो हिन्दी बेगा सुरक्षा बा अबकि सिकिउर आबनो जों आं तिनिसनामसो अ हानि बोसारनि भविष्यत अस्तित्व बांला हिमानि एक्जिस्टेंस बा आइडेंटिटी बास अरने चिनि सार्वाइव नि जे प्लेस स्टेटास अबकि सिकिउर बा सुरक्षा दङ बासिनि आबो बेलाय पयसन काहाम दं अबनसि फार्स्ट एंड फॉरमोस्ट वान सुग्रादि तामनि हिंकाय निनि डिफेक्ट नि फेमानि अ बासानि कक सानथा हांकाय राजतंत्र बाथगा 1862 हयतिन राजतंत्र रक सिनि कगनो बगै थाङै बरक तामनो दाखा बांला भाषा राजभाषा स्नाबै जों ताबुक फानायनि आगतला जत निनि कर्नेल टनेल हमक समक तनाय जत बन थानाय जब ताबो बांला माया आ ककबरं माया बांला सालाय मातंगो आं निजेबो सालाय मातं गोबांमा सारि कालाय तक ताक बन थांनाय ताबर ताविना गोबांमा जागा सारि बुलजाक मांतोको सिनि कालचार ताम्बा कालचार पखा ट्रेडिशन पखा सिनि हिस्ट्री न पखा सिनि राइट जों सिलिया जों ताबो मकल तंबो काना हाय दुखु तंबो बुबा खुन तंबो ना थंहाय साकाहाम तंबो पेरालाइज हाय सिनि सिंगारक सिनि जारा कुबै कुबै तिना अंगरक लैंग्वेज नि कक साथं गोबांमा कविता सिनेरक दफानि बागै सियो काहामानसो सिंगारं बिसिंगोबा आं कयेकजना सिंगार आंगा बुमुं तिनि साया अ सिंगार रसम खावे आं मुक्ति क्लाइमा तंगो बाक्सा बाक्सा सिंगार तबे 90% तिप्रासा सिंगार न आं तिनि अफ एरिया बिसिते परानो सरायतन आं जदिनो अननाय साबा तखाय कमरथर आं आसप्रसौ बरनि खेतामो सिक्ला तंथलनि आपतिर सामंसना आपतिर न ताबु बन खचं ता कामनि जरा जों त दुख नाङै जों जरासै तंथना तंथुरि 50% पानारदि किन्तु अमाहाय मांसि अंग आबेक बांला बाय साक तंथलनि मोसालानि बाजलनि कसम आबो तिसके तंथु नायला कायसा अर्केस्ट्रा हंलाय काय बुसु बुसु चिन बरक थांलाय लामारक रेप खैजागो बुथार जागो तथार जागो तामनि कारण अ हारि बोसारा कमाय तंखा इट इज अलमोस्ट गोइं टु एबलिश फ्रॉम आवर होमलैंड don't think we are safe sini basatibo thungjak nini right-ibo thungjak nini jaga jomi do ana sala do jaga jomi edisi bisingni rajani kusung piri tong phaimani jaga tabu khas kebo aboni bagi sanai krei within edisi area pe at least allotment khai raitini seriously raitini jakrei rijake time to ডিএম অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর রজুগ এলটি অর্থাৎ जों सिफातन बर फाइनेंसु हातानि बर फाइसे ताव नन सासं खायदंगो आं तिनि ताखौ बुहुक जतन सौ आं बुबाग्रा बाक्सावासो बुबाग्रा सिनि लास्ट फाइट खालायनाय बा लास्ट फाइट बिनि क अ लैंग्वेज दि बौ संग आसुखा आं गइतंगो आवा सिस्टेम बा इंडिया कमन पीपल मान ना र अब आइडेंटिटी क्राइसिस लैंग्वेज ना खेला खाजा कबन ओ दाफाना खेला खायका
অর্থাৎ দেয়ার ইন্টেনশন টামো চিন্তি প্রাস ওয়ানসাং থাকসুন খাইব তংখাবলে আগে অনিল সরকার থৈতাঙ্কা বরং মনাঙ্ক এডুকেশন মিনিস্টার ব আগে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি কায় কক সাপুরা আনো খরচ বড় সংহরকা অব 2007 কক আফরু বতাম সাজাক আফরু ইউনিভার্সিটি ব অঙ্কফুরু সাজাকপুন যে সংহতি সম্প্রীত অতুট নাঙ্গাঙ্গাকায় এই যে এখানে কয়েকশো উপজাতি তোমার নরা বনগ্রহণ খাইদি কাইজাক দি আমরা পরস্পর মাইকে গথানাय কাছে সংহতিতে ব অতুট নাই আবো সামানে নাং তো মোতাবক কবাংমা ডাক্তার পরীক্ষা কাইরু কাইলাইছা যেতং খুব বাক্সা খুব খুশি জান বা ব্যাংক কবা সি ব্যাংক ম্যানেজার বা কাইজা মাখা ডক্টর হনে আনা খরচান বন্ধু সাওয়াং ব খুব গংজাখা बिन बेसाजुक MBBS डॉक्टर टाखाय दं साख्रि वानजै ओंखाय चिफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा आं ताव कौन मासा आसले सिनि थानि ताव जे लिडार तनाय रक सय दफाना गमाखा गमासे सुतन हनै आबा हे वानसुगि हिमनाय क्रै आबा हिमनाय रक तं क्रिन समया तंगो अ तंनाय रक केबें सिबायका ओ जेमन माइ जखन गय फाइपुर जाब्रा कबल माइ कलाव सिका abon bagasi Tripura wo tini sung jotino ইতিহাস বা হিস্ট্রি বা লাইভ মান হারিক না খেনা ওফিলি না রাখে আথর মোরা লং ট্রাই মোরা হইতে পুংখা ফাতার হানি ফাইরক তমা কসম বসারক আবো তাবো তেসা কিছে কিছে সং কক সানানে পানা বা সং কিছা সরাই সরাই মান তামবো ইনখা বনো ওয়ানসু নাইথুন ফেবা চারি মালিয়া ফেবা তিনা IAS IPS অফিসার খা তিনি যারা গণতন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী শাখা তিনি বড় কয়টা পরিবার ন বড় ন উসুরি মানখা বা উসুরিকা आं तिलियो सिंगो मेरे बिसिंतै खाजन ताको बुखुरो सुदु मंत्री MLA एंगै रां गोनां खलायै आगतला न खलायै yang न खा आगतला मामां से दालान कुसु कुसु खलायनाय yang kami थांगै बुटो बोसनाय एमन दिन खाया नाङानो जे कन्स्टिट्युएन्सि बि नक बकरिका कागज पत्र करिका बि नक करिका बन टिया दिया आपसिक बन खाया नाङानो बलंग सब तंग मोसाका मोसान जागा बोसातै इकते आवतों अमसुका पननो आरो जिसनु कथा सांके सनाय बुमु गाय थाकसौ बड़ कक बरक सिमालिया बरं था बिस्रां गंज बुतो बसर मुख्यमंत्री के ट्राइबल से संपर्क में किसी जने बरं सासो हिंदी बहुत सादा सानो बिन बिसां सानो तामो चिनि बरन इस्टु आं साइसि मेहन मनियो आपु सब सब तो आं लगे बसाक देबरमा तंगो विजय देबरमा तंगो ताबु गुवाहाटी बिजनेस खाय फेनाय जोंखो थांबाय मालाय सुबुर अतकेसो एडवोकेट बिनय रियां तुं का बस सिनि लिडार बबाहाय बरन त्रिपुरा लिडार्स नाम सीपीएम इंथुन कांग्रेस इंथुन बीजेपी इंथुन जे बररक त्रिपुरा तुपु सैमिया हाय बसर पर बसर मंत्री MLA चाइथाने आवरण चिनि बर लिडार नै वानथर आवरण समर्थन खायति साव खलायो ताबो अ दिन न जों पनो नांनाय तिनो अ जे ताबो जों रोमान स्क्रिप्ट मुभमेंट खायफाना आंगो मुभमेंट बोसोर लास्टिं खायना आंगो सायमानो टाउन थानाय जे किसु छात्र संगठन दक तिनि TSU ओसां मुभमेंट खायगा नुखा TSR खायगा बा विभिन्न NGO organization of खायगा केंतो अमहाय के खायावो वाइसेबना आसु लाये कुर कमिटि खावै खाकांकाय बा फ्लैग तले खाबले रोमान स्क्रिप्ट सालायकांका आबोन किसे बेले दंखमोन अम पॉलिटिकल हाय आं बब खरसा थांखा बब खरसा थांखा बब कासे गुरु काया थांखा तामा बब साबगै मेया बाबो निनि नाहार मुं कायसा नकाय एक पार्टी और पार्टी तसरारि नों दिनि मानि कक बरनो नों जदि नासु हामले तहाकाय ताबो निनि अ संगठननि बुं बादि नों साबो सिनिग्रा आं साबो आं ताबो पिलासा नम्बर 1 आं त्रिपुरासा हानि बुसा अ हानि भूमिपुत्र आनि ककथाय आनि मानि ककथाय अरातायबो देखा आंग्रे नाया अ लैंग्वेज थि तानिके अ लैंग्वेज थि न जे बुलुङै तंमाना अब बुलि संशोधन खायना बागै ताबुक जों असै प्रशासन एगि लाखुरि आनि सराय सराय कक आं कयो रोमान स्क्रिप्ट मुभमेंट खायमासै फाइसि लेट अस कम टुगेदर सिनि कन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट फारि मुभमेंट खायलेछनो आनि अर तिनि कयनाय भारतनि संविधान बदिनक जेंजाखा त्रिपुराओ जे मार्जार एग्रीमेंट कपि खायजामानि आबो कि बांगाला हानि खार फायनाय किरि कर फायनाय रनो और हारिना हि सियाता दं केबो तंका कोनो उकिल कोनो बुद्धिजीवी अमहाय आर्टिकल 9 सिया तंका हरिरन देबमान तिनि आना पुतुबि फुरपादि आनथानि जे मार्जार एग्रीमेंट कपि तंगला वाय करे और द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट पीपल सेतंगो अ हानि बसाको आसमयत तिनि और हानि बसासिबले আর আগের রাজনামা ছিল মাইনরিটি নি সাথে মানে হিন্দু কবান সাবারি আন্দান ফারি 1962 কক ফাইজি রাংসারকা 71 কক ফাইজি দি 51 কক ফাইজি দি
রিফিউজি লিস্ট যতন দङ अ रिफिउजिना बादखारि गांखाय मुसलमान धर्म बिक्ति दङ त्रिपुरा आलादा एसटिनि दङ हंखाय ब जागाव आगे सि मेजरिटी त्रिपुरा हिन्दु रक अ त्रिपुरा बुतवानि बागै न साराक गैया किरि जागौ तागे किरे आं बोथाराखि जानो वाइसा से फेका थैनाय न सत्त साइ थैनांनाय आंबो आंला सागा मेडियाव आंबो साखा आं खायनाबो टियार फेब आं साबाय खायनाय जतन उक्ल गसरो बुजिसि मायाखौ सेपरेट सानाय रंनि बिसिंग मजबूती बाबे खायमाने आबो नष्ट खालायगा आं आबो वाइरे वाइसाव फायेसिनि राजा हने रिख्लाय फेका वासे प्रदुतजी आव नन बरा राजान जतन सुगमानिका जतन खालायका फियाबो निनि कक थिक्रिब्ले तिनि खानातन जरा त्रिपुरा मत खानाय जरा हामदे तनाय राजा बागे थैसिमान हने बुरै रक बक्सा बक्सा सायतमले नुखाबले माक्सा बक्सा बुरै वानसा मासा रेपिसि वानसा ब साइकारनि बुरै खरकसा दालं हालाम जों दा को जना ब रफेर साकरे खालाय ब सारमा जेल तंगसा ब बरक ब थैमा बायसि बुरै र थांलाय कावलाय सात्री त्रिपुरा जरक निन त्रिपुरा सासो बोथार त माने वानजि थागे माबसो का काबै तंका खबनै कथक आसके हामदना करं निजिनि खायब्ला थाने आंद्रसो बागान बखौरिसि थाने न बखौरिदि थाने राबार बागान सगैदि थाने फनाम बोथारिदि सागबाय साकायब्लाना बुइनो खायलापा राजनीति खालायसो थाङै हो बसाय थिमा गासो का कालसे मे काबागो ओ दादा ओ भाई फुनबाय के एक्टिं अम हायके दफानो ता थंनायसिदि आं तिनि कालसे आं लिडार जाना बागैया आंबो तिप्रासन आसै फेका तिप्रासन अधिकार आं स्राय स्राय सायमानु एवं गदिना मसाय आंका ब लयार ब करं ब प्रोफेसर फायदां मै डिबेट खायना आंसौ तिनि चैनल जत तिप्रासन चैनल आं सालसा कॉन्फ्रेंस खायना बगै आं कयना चैनल दिजै जत जे सिनाय दफार बगै आसु जार तमे प्रदुत दो अटेंड खादि ब जे पिनि जे तामुंगै थिक्रि बनम सुमासनाय बर तम सका बर पुलिस आंगा ग्रेटर तिप्राल नै जे आईपीएफ तिरक तिनि आसक सयसे नेशनलिस्ट बगै थिके थिनाय नै तिनि लांटा सेंतांगे बरक मुभमेंट खाय दंखा बरक जे खापानो आं निजि पर्यन्त मासे केनसि काकानो सीपीएन मानरगना ताकलायलाय जे खापानो बीजेपी खायखाबानो नरगारि नांसाव आनि था तालक्रै तामनि बगै कै दफानो सुनानो नै का जरावो बियांति बसम बिदि काफिना नङा बुरिया पलिटिशियन जा यू आर नॉट पॉलिटिशियन बुको बायगा सिदमा आइ मुते दाबरो कोन गक्ता आमी सपना चौधरी पॉलिटिशियन आमी अनंत चक्रवर्ती पॉलिटिशियन से बायजा पॉलिटिशियन कै बस समय बुति कै काफि गयो दफानो कुचगति सारे आबनो सिन पॉलिटिशियन थांनाय जों सायमानु अल लैंग्वेज दै समाधान खायमो संगोन ताबो अ बरर गथां मतंगु बं बिसिङो बासा इएम रो साय तंखा जोरनि आमालेक आ समय बाइटाल को तमने पॉइंट तमने सेंट्रल ऑफ कांग्रेस ताई त्रिपुरा बो कांग्रेस टीजेएस तमने आफरो साता को तमने तेबं सबिसा तमने किंतु आ समय ता मंत्री से कबां बानाना नांसु आफरो कोनो दिन बक्सफा थैथांका गथां तनरे खानाका बक्स साजाइन थु ब आफो ताम खाय तमने आकक सामानि न आं चिन बराव थाना मूर्खनो ओ बक्सफा सेदबा राजाने हाव तंसे ओ हरिदन देबरमा राजाने बिरदे साय तंसु राजा जति न ब मालिंग तामुंगे तिनी ब त्रिपुरासानि समयचना ब तिनी ब ताबो स्ट्रंगली सारागेसा हा गणतन्त्र ओ राजा निका तिनी समाजस बिसि ब राजानि माने जागो आं खुननो बाचां खाना जा बुमा जखन बुमा गुफा जखन एमपि खाय कांग्रेस देवारिं फाइपुरो 1,50,000 रां क्लां थांगो खक बुरै अंक थांगै सालाय थांपुर तामसा ओ गेटत गाट फादागान थांप्रो दारु तुमी की करे आसे कायने दिलक्षण सुखेर जा लाइलो हन साव साब्रुमनि आप्रुताम सा आरे आमार सुखेर जरे बिनिमय এখন 1.5 লাখ টাকা লইলে তাহাতে হ দাদু তুমি পারে এখন রাজা কেডা দাম দে রাজার কোনো মূল্য নাই হিসাবতাম অব আংকু বই খুন্দু বই খানা যাক ম 96 ক आ समय कांग्रेस ते बारे हिनिचिनि जे बरंगना जे ताबुसिनि प्रदुतनि बुमा आनो लगे ति तंफ्रो आंनुखा ति प्रासारंक 200-300 करो वान दिरखौ जे प्रोजेक्ट ति फयो केवल 5 लाख केवल 4 लाख केवल 3 लाख पर रखा हरो डिविजन वाइज सिन बरंखा 2 बिखा दिरखाय हरो 200 300 500 हार्डली आफ्रां 2000 मान खरसा नुकासुसै आनि ताकुरि आंग रक फायो बा बिभिन्न जागानि फायो गारि बारा हरो आमाके बुद्धे उसौ तुम्हार माय देवताके बुद्धे केवल है आफ्रिका आपके हरो आं खूब दुख नांगौ बनि जिला रां बागिया ओ खरसा पिनि आरो गतंगो बुरि नै आ बुरि बारु अंका आं ताक सारने माने काय मसि ओ हानि दफानि प्रॉब्लेम न जों सानाय दा ना अल कायसा इशु न तयै रमनि ताबुक जागा जमि तै बसों आबो ताबुक
asuk ke সংগঠন রাখা ত্রিপুরা মথা আর আছে লিডার কাহাম করং সারা ত্রিপুরা থাকজাক এ টু জেড নবনো এ টু জেড কাইসা বিথি তঙ্গু কাইসা দকো ভিটামিনি অবহানে এ টু জেড তাবো লিডার থাংসই কারব অ লিডার হক তামুঙ্গই তাক ত্রিপুরাসানি যে পাহাড় গ্রামে গঞ্জে জায়গা জমি বুতিকে লাংথন জায়গা আবনে তাও কাকা ইভেন এডিসি নি নর ডিমার্কেশন খাইনা মানে বিয়াং কামা খানার নি এডিসি এরিয়া তাও জেনারেল নি বড় বড় জায়গা ফলাই তঙ্গো নর অব সাইডে মানথাম কাগজ তঙ্গো বড় দলিল সে ফালমাইয়া এডিসি বিসিঙ্গ উইদাউট প্রায়ার পারমিশন বড় ফালিসি মাইয়া কেন্দ্র ফালাই তঙ্গো তাবু নিনি বরং পাই তঙ্গা বতাইসা নিনি বড় পাই অফিসার কত কত পই রাং করাপশন খাইয়া yang tubuy ang tinisray saw অতি প্রাসনা অধিকার ওয়ানসা নষ্ট খাইয়া আর রোমান স্ক্রিনি মানা খাইনায় ওয়ানসাইয়া অব মানিক সাহাইয়া ডক্টর মানিক সাহাইয়া অমং নং তি প্রাসাসে নিনি চরিত্রনি বাগিছে অমাইকে সাজাং মাতঙ্গু তিনি মানাই সাহা মুখ্যমন্ত্রী ইয়া বতিনি এমএলএ সিংনি মাতং খুমুন আং ইলেকশন সাল সাকা তুমুং করঙ্গাকাই ত্রিপুরা মথা সিপিএম কংগ্রেসের পোসাকায় তিনি 52 হয়তো 53টা সিট মানখুমুন মানখা আংকাই তিনি ত্রিপুরা মথা মুখ্যমন্ত্রী খুমুন বড় যত 6 টঙ্কা তাই চারজনা মন্ত্রী মানখুমু নং সময়নো নিনি যে বিসানি হাবানি হুক খাইমানি তাই 6 মাস বাইকে হুক খাইপিনানি হুক হনানি নিন মাছলি খুসলি খাতি হইন নিনি বড় চাকরি বাকরি রেউন খাই মানখুমু কিন্তু বুতওয়ানি কারণে তিনি ত্রিপুরা মথা লিডারনি বুতওয়ানি কারণে তামুখা বিজেপি রক বাই থাঙ্গাই দিল্লিও থাঙ্গাই শিকারি রাজাকা ইয়াখা আরএসএস ni report intelligence report ত্রিপুরাও বিজেপি তাই ফাইলিয়ানি যতন বখা গজাছে ব্র ফিয়াবা সাসে বড় অঙ্ক বড় আখইও কলাইই বড় তিনপতি ফাইকা আং বড় ন সব বড় ব্যক্তিগত রাংসাই আমসে নর রাংসাই কা তাও ত্রিপুরা মথা বড় আসু সারা ত্রিপুরা রাজধানী বাকে থৈমানা ইতো জসবা তো নর মুভমেন্ট খাইছিলিতা নর এডিসি রাংথাই কা নর রিডি সরাই সরাই আন্দোলন খাইদি আন্দোলন খাইন যা গ্রই কা তামুই গ্রই সারা ত্রিপুরা মেমোরিয়াল নাম বিডি থাঙै माले एखाय नों रेजिस्टार खायदो हदि रेजिस्टार खायदि रेजिस्टार कपि नों फुनुदि जे तिनि जोंनो तेमरि पोस्ट अफिस थाङै रेखा मालायना बागै बसनो रिमानि सुरलिया इको रेजिस्टार खाय जोंवा खायगा जों मुसुनि बिसिङो जदि या का अल्टिमेटाम साइडि अल्टिमेटाम का जों सारा टिप्रा बन खायसनाय जत एडिसि एरियाव जों वाइ सेभेनथाय सिनेमा समाधान एस्तों यासे खासलायसनाय खायमानो गणतन्त्र हा सिनि खायतामो आं वानजि लिडार बायदा हाय हेनजागनो अरा आगतलानो तन्त्र मता खाय माखारि माथानो अबहाय वान सुबुं बाय अद फातें यांसु आंगरो वाननि बिरोदि खायदिन समाया I love all human being till today I am speaking but अरो दङ बात होन इंग्लिश कक फियाबा निनि अधिकानो सेगै नाजागै नों खागलाव काफिबे तंगैसे ताकफाना दादा काका मामा बन्धु बाह समाजका निजिनो अधिकार पद सचेतन करे आवश्यक प्रोफेसर निजिनो अधिकार समिति आवश्यक एडवोकेट फर्स्ट क्लास एडवोकेट निजिनो अधिकार सचेतन करे आवश्यक ताबो पॉलिटिशियंस निजिनो अधिकार सम्पर्के करू से वाकी भल करे आवश्यक साइतो आनसे ताबो त्रिपुरासानि जतन लाई सिक्रग्रोन करन बोल निनो हानि अधिकार सुदुं ताबो स्राय स्राय याको अ हासामनि सिनि हासिनि सासन जोंना नाय अबो नों गनसबा मानखा बायके नाय बुखबाय सेसलगाने माबाय नो তিনি বাংলাদেশের রিফিউজি র ফাইমানে তিনি কোন পার্টি তিনি আরো আস্থা বল থাকে কেবল সিরক সারাকনাই কই আং নুখা টিল টুডে নো পার্টি ক্যান ডিনাই যে কোন পার্টি দিন আস্থা বল মার থাকে কেবল সারা গেব এইটি প্রেসারি মেইন সমালোচনার কারণ তামো নরমনি বাগে সিনি কেবল সাসাকা আমাদের সমস্যার মূল কারণ আপনাদের কারণে আমরা আপনাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি আপনাদেরকে আমরা গ্রহণ করেছি কিন্তু আপনাদের ভালোবাসা দিয়েছি তার পরিণামে আমরা কি আমাদের সে ভূমি জন্মভূমি থেকে আমরা কি অবলুপ্তি হয়ে যান যায় সেটা কি আপনারা চান সুসংগ্রাম যত বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি বাঙালি জাতি বুদ্ধিজীবী আং সম্মান খাইও তারিফ খাইও ফিয়াবা ভালোবাসা তারিফ সম্মান মতলব আমি অধিকানো বা কে সেগৈ না ওই আনো ধ্বংস খান অভিপ্রায় বা বঙ্গি মাইয়া ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট जतन हर इंसान को जिना हक चाहिए जतन अधिकार जों सुस्पष्ट छिना नांनाय अ त्रिपुरा हाउस जों 1941 जन संख्या अनुसार से प्री मार्जार सेटलान तिसे विधानसभा सीट तिसिनि अबनो सोशल जस्टिस नि मुभमेंट जों अबनो जदिनो ताबो बाक्सा बाक्सा नायमानि आं सोशल जस्टिस सामानि बरा पॉलिटिकल खंगजे जों बुसां खायनाय नभेम्बर मासो जों आईसीआईटीपी काबो एनजीओ तंनाय अबखा इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज ताबो जों ताइकाय साख्लायनाय अरखाय स्राय स्राय
Tiprasa constitutional fundamental right protection forum mufa sing khlai chena tabuk protection forum ob hani besaroni jaga jomi bo tabuk khas jekhane kan turun turun khlai thangnai edc bisingo ebar chini kaisa ka tabuk tam tong Tiprasa ganang ganang no bhai ke jaga jomi alignment khai rabar ban khlai sesu mesu bin besajono wansa kai klak mon abo botung tangai tina koksa kai jangman bagang abo samakok gya nini omai ke thangdabo khoting tongo जों आबोनो जति थानसाका आइन मास नांनाय जदिनो तिप्राजो खरकस ग्रेजुएट टीचर काय थांगाय नेक्स्ट रिक्रुटमेंट जनरल कटरि एसटी मातुनाय पोस्ट एक्सचेंज साबो सिस्टम आनसिना मामले तिनी झारखंड गाबो सामजाखा त्रिपुरा नि लिडार तिनी पता साइमाका आं तिनी साइनो बर अलरेडी साइपेका तिनी जे तिप्रा मथन 13 जन अमा हाइराबो कारागा साका पखरगो ताबुका साइमानाय आं साइरकाबा डाक्टर कासे कासे क्लान्था काचिन बरक नेक्स्ट कासे सुमा सनाय ডাক্তার নি সিট যখন সেলেক্ট প্রকার টাকলাই এসটি কটানো জেনারেল হতি রডি আবার বিসিং ওয়ানদি তখন ডাক্তার টিপাসে কাজে ফায়াঙ্কাই এস টাকলাই এসটি কটানো জেনারেল রডি আর তা মুখার কোন সোশ্যাল ইনজাস্টিস লিয়াবলে কে বনে আর খতিং লিয়াবলে কোন সোশ্যাল হ্যাম্পার খালিয়াবলে আও বাগানো ইকুয়াল রাইট ইকুয়াল অপরচুনিটিস ইকুয়াল স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়াল ডিগনিটি all citizenship have right to survive as a equal dignity जों बाक्सा बाक्सानि लयार फ्रेंड्स आम ताखुरो पनानो डायलग सिरिउना सो बा आंगोन सागा हि व्हाट टाइप्स ऑफ मैन नों जेसे बसायदे आं केचा कासुको आं छात्र कहा आं बैकग्राउंड कहा जे बसायदनि नों निन दाव फाना हाननो एखानि न डिग्री निना बो ताव बेरमा सुमा कागज दं हांसौ बय दफानि बागे नेताजी सुभाष चंद्र आं बरा जातिना नासले स नाथाय सुभाष चंद्र सोंदे बतिनि आईसीएस पासिं जा बरा बताङै थांगना नों खायब्लेनो सागवा सागसे ताफासे केबेंगि सितंखौ नों समर्थन खायनो बगो तंले नों ने लिडार जाफादां साबले हरिजन देव माइ टेलिंग इज स्पीकिंग क्लियरली आं मंत्री एमएलए साना बगान गो साइटिंग गया आं सो शुद्ध मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा पार्लियामेंट शुद्ध एक मात्रां तगो पार्लियामेंट बां सो जतिनो पार्लियामेंट पास फासिदिंगो जतिनो आरो फाति सारियो जिदो सावै माबुया का आं सागा याकार नाय रिजन रिनाय आबो खांति चनसौ आं प्रिपारेशन खायतंगो ताबो आं कयनाय किछु रिटायर ग्रुप इंकरबा मालायान दङ बरब खायखायबा बरब फाइनान्स खायखाय ताबुक सिनि बरब डिफेक्ट नायदि कायसा एसेंब्ली सीट नामाबो डिफेक्ट रिजर्वेशन सीट हिंगा कायबा नों मेजरिटी ना नांगले सिनले आपति सिंगिन हारि आ डेलिमिटेशन खायपुर थुलाय संगो 2003 नो आं चेतना गोनांनि नो चेरायफोन आं थांगा नगो समाचरन त्रिपुरा थैतांगा रविन्द्र ससमा थैतांगा काकायनसि थैतांगा ताबो एनसी बाबो थैथांगा ताय सिनि हरनल बाबो हयतो मुइतु फानटंला पख्रांग फांग बुराबा आं थांथांगि साइका ताक्सि डेलिमिनेशन पर मेजरिटी सिनि एरिया खायै 20 सीट नारदि कम से कम 60% गा ताबुक ताम खाजाका जों सायमन अर मधुसौधरी अबिचरण र बियांग अरन कम सावानो अपर जतन जनरल सीट कलाय रेखा हेंकाय या आपतिके तांगै बरक खायनाय का बरक सायमनो बतिके तिब्रासना पॉलिटिकल थिनारन बरक गोरों जों अ गोरोंबाय फानांका तेबो नों गोरों ना नांनाय ते मा सोंनाय जों गा आं गोरों सामाया आं सोङै दङ तेबो सोंनाय आं फियाबा अ हानि अधिकार का जों विधानसभा सीट जे भारत बा हामानि सिगां 1941 नि गावं का सारा पृथ्वी थाङैना दे कोनो जागाफा मले नरि माइया 1941 जनसंख्या तानका प्रि मार्जार छतलारनु तामंगै नों बाय भारत हामा बावर बांग्लादेश रिफ्यूजी कॉलोनी खायना बागै नों बाय अर सुक्ति से तंबा सुमुं बावर सिबले भारत संविधान 1950 तरे 71 फाद फादन बरक किरि कर खरफैमा हानि मालिनै बा एबा बो एमेन्डमेन्ट पास का सीडीजे एमेन्ड पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 10 11 एमेन्डमेन्ट प्रोजेक्ट बो एमेन्डमेन्ट खायका आं तिप्रासो उकिल छतन अ त्रिपुरा नवान्दिनो बगै मसक एमेन्डमेन्ट खायजाका साका आं ननो बाहाबरना हामबायनाय थैंक्स नाय नाका जे एस पर माय अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी आं ननो गिफ्ट पोलदरनाय 5000 10000 नि बो एमेन्डमेन्ट खाबो तिनि अर नागरिक अर हानि मालिक फायका तिनि ए जे मानि डॉक्टर मानिक साका 1972 फायो बो एमेन्डमेन्ट नागरिक खा बो ऑर्डिनेंस बो सर्कुलर बो लॉ बाय बरक तिनि अर नों और हानि राजानि साइदं गायका निने राजन ताम बेलु तंसरि नों राजानि स्टिकसो मान ने साका आंग्ला सिजागो निन बजला ताम गया बहाय आसका तिप्रासनि गौ माको गया निनि सिस्टेम को थक गया आंदोलन आंगै साका सिस्टेम को थक गया डॉक्यूमेंट में करई निनि गेट तिप्राले कोनो मेमोरेंडम करई कोनो मैप करई कोनो प्रोजेक्ट करई कोनो करई बुखौ गासिनि साइदंगो यां तिप्रासर का हिंतका आंगले राजा मै थसिसिनाय बक्सा थैजादै थाने थेलेगि आंगले थैमै असय और कोनो साइमान तगर कुआसे कुआव कोनो आखरि साइमान त आंगल कुआ गथ'खौ बाख्लै आबो घरे आंगा दै दंगै थैतोना आबां माइया कुआव बबियाना हाफायनाय बा नोंखि जनियाव
angka tak tui neng nah mazaga staba angkoro aro munah ni baklai tui jomai ang timi yaro oro kuah hai wansuk mani Hindi English engkai neng lejak ke baksa kena to zabai dah tabu Hindi kan kena to kenapa अब नंग खला रुवांग तब खरं खाया पनो काशर समय हिंदी तंगो देश बदलता है देश बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है जहाँ का तय कैसे सौरवो दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है फिर अब नंग आवान सुमा सितना नी दंग नी सामुनी जेको तो जंग नंग बाइक चबा खाना नंग आबो स्लाइडी आंगो सेबा तिप्रा मथा ताकाथु नांग सौ तगो तिप्रा मथानि बिसिंग तिदो दफा न सेबना काय प्रदूत जी आप थोड़ा सुन लो नंग सासरी फरे जस्टिस नाइदि भारत बाय हामाने के फातानी बरफ फाइ और साथम खाइनाने बागे बो संविधान आर्टिकल सेतम आ बरफ बाहे के बो समयो बो आर्टिकल बो एमेंडमेंट बो नागरिकयो हानि मारिक माखा हिने सिंग अमरक बाय माइ बुकु बेले सिंग तंगली हानै ताबुक जेन बीजेपी खाने एमएलए मंत्री जत याकरे ब्लकनि चेयरमैन जत चेयरमैन जत किछु याकरे सिंग 6 मास खाइने दि आं साका कामयाबी हो जाएगा फेबा याकर मंगला साथ दीदी मनी साथ दादा मनी सेलोट निना सेलोट शंका कमिटी कपरो आपका साचा ओ रेड इंडियन अमेरिकन साजा मा हिस्ट्री सिंग लाइव मा समय कप त्रिपुरा में एगो प्रजाति था सिंगसरा प्रकार रेथा रेगा था निसे ससना प्रकार तंग माने फिया बपर मुति मुतिंगे पर नहीं कारण डेमोक्रेसी का आपन टाइम टू टाइम या प्रिसना करन स्टेप बाय स्टेप सना करन वंसना करन एंगै माय के कमाय थांगो आं खाजन ताखौ बुखु न आं रिखा समय आनि और बोल साइट मन तथ्य तंगाकाय फिरबि आं सौ असय बिसना तो आने व्यक्तिगत चरित्र हमक समना स्लेवै किछु गरे आं नबाय सानाय रन नर मुसुक लाइपास गादा नर गर्दबसे गुजारा अमति बुझा सुजा कक साइटन र यार मोर देन नको साइमुं साजाक नर आं सौ असय बिसना तंग डिस्कारेज कक सिंग साइटन र आं ताम साइटन गाताबो हानि बसा हासाल गया ताबो सबै तंगो फेबा माया करगनाय तिनी बीजेपी खाने मंत्री रक या कारण नांनाय तिनी जाबां तेब सौ बिसिं तनाय रखनि बाखा सौ आबरं आसालाय नि बाक्सा बाक्सा मेसेज रो रहरो हुमकि रो रहरो नरंनि ताम एजेंडा सिलाय कमा बायनो इंदा कमाय पाइना हा आंगनो मेसेज रो सराय सरेनर नाहार मुं साख्लाय नांनाय जों मानायो एसा हमारा मां बरक बथारि समाधान नाय I also like to survive as a good citizenship, as a good citizens. Ang bo kaisa nagorik kahamngi tongna musungo. Kento oro tabuk sing tamunuka. For the certain interest of Bangladeshis who came from Bangladesh for their problems, social, economics, ba jakuno riot singi fark phaka boronor ne gorimase rehabilitation nimas lakai. They are now ruler of the state. Ba songka bang thakai na ngi thangka हानि मालिक थाका बसंका बांगमा कक्सा दफाबा बारबे हामाने सिगां नंगाव सन हादि कब जुरा था कैसे हुआ था कैसे ऐसा हुआ था सुसो आवन आनो जे केबो डायलॉग साउन सना दंगा सका यू आर मोर वर्स नि जीवन ते वर्स आं सका आंगर डायलॉग सायां सिरियस सा दन तो पानि बागै सिगा हावो तांगै बुसासन खैपेना नंगो दं सनसन नायखा नों तिनि डॉक्टर प्रोफेसर नों ताराव खायना नंको आं ऑफिसर कतरं खाने काहाम थैना किरो आं नखाबला छात्र संगठननि कायसा टीसीएस ऑफिसर मालाय माने आगे टीएस फेक्रो हिनलाय माने आं बुं बं सालिया कायसा बं कबा बाना ताम साका माय थांसारे बंदु ताखौ जों ताबो मतिन थाखा जों को थैनाय ब्ले सुग्राम माय सौ फाय खाता सेस सुग्राम कक्सेरु एकदम करेक्ट आंगा बरं बुंनो नाखाय पार्सोनाल बां सेरनो बब उसाके बर खायदं ब टीसीएस ऑफिसर का ताबनो सुग्राम हायने क्रिजखा नों नायब्ले हयतो नों तिन टीसीएस नि बुसातो टीसीएस जगमानो नि बंसक ना मानो नों तिनि एसपी माखा नों आईपीएस माखा नि बुस बंस आईपीएस जगमानो जरा सिगि तो गनां गनां बुसर गतो तो वानजि काजगले आं उनुगुइ तंगले आं पर काज माने इंटरनेशनल मैरिज एक्ट आबा पाबिट खाया आं मो आनलफुल सामेन काजदि काइबादि नि बुसरनो आनकुन आपत्ति गरै यू कैन गिव देम फेबा नों का साखसा तिप्रासानो साखसा तंगै ककाहाम कामतासि yang बुसाजुनो काला बुइन बरय काइरिबो yang khabe tiprasan ko kaham kam simim media nugu ge chehra phonu ko kichu lakuroi be practical in every respect jakuno matter of practical nango khadan takhu bukro ang tangi tini serious age joli ma heke masang ang dukho nangi tango khakhamui tango tini produ jinang saka nang ano saima simino somai re nang ba sangtana ne kento na nonang tirpare maya nang bai sana ka rang na sa lupnu ko বাইরে থানা কে বানো রাং রে ফোন ক সেপারেট থানা বগै sanang America থানা ফোন বা ইউনাইটেড নেশন কক সানা ফোন
separate sana ba ni anda da Indian constitution abu thang ka butu asine ble cover chine ble separate sana ba jana ba kok sai tong ka butu ase abo obo chini ha sing injustice khai jaka oro bai ke foreigner ba to bangla hani kiri kora phane refugee ba rular nai ba ha অমনতি বক্র হাবিয়া তারপর দফা ফোন এমএলএ ফোন মন্ত্রী ফোন হ্যাঁ নিনি রাবার বাগান বাগে লোনি বাগে নং বিজেপি খানে তানি কমামান লেতা নেতারক টেঙ্গাই যাক ইয়াং খাবলানা মন্ডলনি সভাপতি ফোন ইয়াংখা জনজাতিনি সভাপতি ফোন ইয়াংখা কাইসা লুনো নাইমিয়া ওয়ানসা কাইসা কাইসা থাंगनाय মন সভাপতি রনি বংনি ওয়াসনা প্রজেক্ট কোটি কোটি টাকানি প্রজেক্ট হাই ওয়াটার বুতলিং প্রজেক্ট হোমওয়ার্ক প্রজেক্ট Figari project homo project koto koto kai lunai man thangka neng khai blera mudra loan homework loan jisiba talong tadi hok example sachuno pai thak dige nini nok tola ti pai pota kota tui sapai klan thaka nengo pai lai tongmani sai simalia ha tola tui nini karen yang buduk sagati thlang thaka dungung gongpung do yang katele sadar bol nini are karen chekere ti prasar o jaga tak to abu tongku chetona kere sisama kere tabu bo ti prasar neng sakri bakri seng jotona wasabanang gosona khaiye nini force khane hai tar mo khai jotono he sung jotono tinin simi to khala sung bizar maya sa jotoi thangdon chakri anga bahai andolon kaisa don nugo india sab khai ka sema ngor khai ka gur kharap goha khai ka ento borok chakri chukri pon yakar khai ka borok khai ka khai pan borok tang success mal ek bong bising bo dibai ngi thangi chi khai maliapu deita gurung thaka aw mogaino tini jara linguistic ti movement khane ro na anga potik khai maya khai thani কিন্তু আগিবো খাইকাবলে আং 2007 মেবার কুমার জমাতিয়া এক্স মিনিস্টার বরংগনাং তাবুনো সুঙ্গুই নাই দে বানতলাং থাঙ্গো উত্তর গেত 72 ঘন্টা স্টেসের খাইমা জাগাও আপনি বরংগনা নগেন্দ্র জমাতিয়া থিয়াকু চিন্তার বিন্দু থিয়াকু আ সময় থাঙ্গে বানো বক্তৃতারি রেখা আং সাজা কাতা তিনি নিনি পবিত্র সরকার নং মনিজ খাইমানি বসে অরবতিকায় 70% উপর কান্তা হাকায় নং তামঙ্গ অতি প্রাসনা আছে তো সৌকে উপজাতি দরদি হ্যাঁ উপজাতি দ্বারাই আমাদের সংগঠন এই সিপিএম কমিউনিটি সাইট অঙ্কাবা নঙ্গবা তাই 18,000 ব্যাকলগ চাকরি না নং নিনি সিপিএম খাইনে বরং ফানা রেডি ও দুইটা কক সামা বাইছে আং 47 দিন যে উইদাউট কে 47 দিন যে সুঙ্গুই নাই সাকালা মনি সাকি চিনি বরং গনাং মেবাও সঙ্গ অমরদীপ আইপিএস সঙ্গ চিন্তা কো অমরদীপ লাথা কলংনি বাপ্রু ডিএসপি বড় থাঙ্গে চিনি বরং গনাং মেবার সঙ্কা অমরদীপ বাবু মত যে চিনি মুতি ফনানো আমাকে যে মুতি অর তন্ত্র মানে এক এসবি সেকশন তুতনে ফেমানি তামো বিনি কেস দং সামান কোন কেস করিছো বনাই নাই কে কেস রে তাম তন্ত্রনি কা আনং ঘন্টার পর ঘন্টা সানজা 8টা কাই পছিন থানা তো বই 10টানি 11টা সময় রং গাই দুই বোতল থাইসা পাইক লাগৈ খরকসা ডিএসপি তেতাম খাইছনা চিন নিয়ম করে বা নং আর হাপসি দিন কাইবা সোয়াকে ফেরবা হপং মাই খা তাই দিনে খানা কোতরি রকা লকা থাঙ্গাই হাসা মিসা उनको खलायै 47 दिन 47 प्रगा बेल माला तामि रे माला आगत ला बाय थांगाय आं कोटि परमिशन सरा थांमालिया फनारि खाजान ताको बखरो ताबो बतिनि किकिरि आं आसुके फाइमानि उल्टा खाजिजा फाइजाका 1992 जखन जों यांगो सिदाइमन प्रो मानजाक प्रो उल्टा खाजिजाका तकजाका जतलां दुखमानखा ताफान किरि तफानि बागै हा separate state sanai tong ta baksa baksa ang so separate state ka abo borok lokai borok sia bedok runai tini separate state man ka boro lablo sankhari separate state man phano nini je bureaucracy ninti prasan ang manan ta wansudi tini meghalaya rok se boro ichha moto salok maya saide man phatani bureaucracy officer rok jotno baire mangse ka salok maya lo ichha moto ngai borong ara sabo control khaitong local police miya CRP bang skoplo thanadi police bazar homok bazar babu bazar joto bazar nini nangka nongthlo ma joto bo thangnai di CRPF brok nini central force bang skoplong Nagaland thangnai di Dimapur thangnai di Manipur thangnai di Mizoram thangnai di amo to Indian territory bole boba law and order bege khayana abo chayan samaya phia ba tabuk separation ma kai সমাধান hai saito mani মুখ্যমন্ত্রী কা যত খাইবানা সামানি নংওয়ান সুকুইদ নাইখা যে তিনি ভারত স্বাধীন মানে পরে অথা তিনি প্রায় ৭৭ বছর লাই দংখা ও ৭৭ বছর ত্রিপুরাও কয়টা মেডিকেল কলেজ কয়টা তামো সেন্ট্রাল গোডাউন টং তামো টং রেল স্টেশন টং রেল লামা ট্রেক টং বা যেসাবা টং নং যত সার্ভে খাইনে গ্রাদি আবার ওয়ান সময় পরেছে নং মক এডিসি ওসং সেপারেস্ট মাখাই जों লাবো বাননাইছর নং আফ্রু মেডিকেল কলেজ পরিব এডিসি এডিসি ত্রিপুরালেন্ড স্টেটनि फाइकां गायताना कोटा बागिरि जाखांखायसे आफ्रु स्टेटनि थाङै बखायसे नों अरन अरमा परिफिनाय जिबिन जिबि टीएमसी मा परिनाय
ngan nang establish sakena angara college kaisa babare nono rinai sab rinai tinoro high court mane kok high court court পর্যন্ত চিনি বগে ফেভার করে ani bui baksana nang amo court ni berori sakai thanto nang sapun gori ma proman ST ni jaga general bung dawai ST na phalirika abo পর্যন্ত chani diru high court oro nga chung bor tongsi bolo tongsi sari oro high court mane chin boro baksa baksa khujing na aro Guwahati high court tongpurung kai kisa jingjal aro to kisa mix boro to nangla tabo oro ka oro court bonono suppression khaichinai mane je samane kaisa philosopher samabong kokso paika minority is the tyranny of tyranny by the majority people tyranny by majority people sing a jaga soika minority ingai abo or kun justice tabo kri aban justice ti fight kana na angkai jodi india government jal jamin ka जरूरत है इंसान का जरूरत है तिप्रासा का जरूरत है तो हम सब तिप्रासा का इकट्ठा करके उसको पॉइजन खिला के नहीं तो कोई इंजेक्शन लगा के मार लो ऐसे भी बहुत बढ़िया खुश रहेगा जों साना नाङा आंल' अबसे सो आं मेडियाव सांगला ब्लाचे आं सुदा एकमात्र जदि न आबो ताबु खाय ताबु खां ओ ताबु बुसारि बसाय मे ताबु जे सिस्टेम तंग बाय बसाय पासिं या परिसर को पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा आं ताना मके एडीसी उइदिन एडीसी आंथानि रइबो फायका डकुमेन्ट तंग आं निर्वाचन सदन सिल टिल टुबुइ बिदन तंग 23 अगस्त 2022 आं साका जे रिजर्वेशन स्पेशली और कलम तंग सा हेंका त्रिपुराओ जे ताबु गसुक बसनखा जब ST पार्लियामेंट से 70% जनरल वोटर्स नंग सका अब वो 9 ओलो फाइदि जरा जरा फाइथां माने जों तो सारा इंडिया नि खाइथां बायन सामान आं थांमि मालिया रां पैसा बया बैला 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 अंकाय थांमि मालिया एबेन अनंत नायक फेफ्रां सका ताम ताम नंग डेभलपमेंट रां नां आं साको रां नांगिया डेभलपमेंट रां नांगिया 30% ताबुक अधिकार सना जानांगौ आनि पॉलिटिकल राइट्स दां ताबुक 30% नि ताबना केबो सोरां नांगौ बोल सिने ताव पॉलिटिकल राइट्स नांगौ जों पॉलिटिकल राइट्स बाबा 1941 नि पपुलेशन डिस्ट्रिक्ट विधानसभा सीट जों 60 36 ता चिन दङ थुरुकसार थांमानि बागा काका जों 48 ताख्लायो अबनो जों डिबेट बमा खानाय अबनो जों कुनो को खाया जों आइनि बाबिनो जों माथानाय अबनो कन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स जों सुचि अर्गेनाइज पॉलिटिकल राइट्स जों डकुमेन्ट बेस चैलेंज मा खानाय मुभमेन्ट मा खानाय सुप्रीम कोर्ट थानाय नाके इंटरनेशनल कोर्ट मा थानाय ओ दफानो जदि न तोइन आं साकाबले ओ दफानो जदि नाना करंखाय 100 कोटी नांया रां पेवानो यांग मुभमेन्ट खालि जन 10 टाका मासरिदि जों 15 लाख नि जन 10 टाका बस फाइबा अर्धेक रिनि बागैतार रमदि 10 लाख नि बस फाइबा 770 लाख फायो गदि करि माने न हा मासा 70 लाख का जों आरो दिल्लीयाव बेस खायो जों आरो फंडामेंटल कन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स चैलेंज खायतमानो ताने बागै भारतनि संविधान पदनि कारबाय 1950 जाना ताने 71 जरा फाता फाइबा और हानि मालिंबा आबन पथे बखाव बाके हाबियाबा बाके प्रदुनबा हामजाक तंखाबा आनो बता हामजाक दि निनि दियबने लामारसिन हामजाक दि ताबु बचिनि बर बा व्यक्तिगत ना सेलिब्रिटी हामजाक आंगागि सिग्रापुरो अंकरा हामजाक मा सिडिबिन फटो ति खायि तंफाय मा हाय केनदां सिडिबे बेखौनो मारा मालाय खिजिबनो सिनेमानु गासो सिबला माने स्मारं जागि ताको कायजन मा यांबो आं तागा गावनो मेडिया बिसि साकाय दुखने बिसिङाव कायसा गुसुखौ मासाव गाय आबो जेते कुबिखौनो मासाव एक्सप्रेस मा खायो आबो हने चिन बरका ताबुक सेलिब्रिटी आं सा प्रदुजि नों राजा आंखाय राजानि मतो सामखाजि आंनावबो साव बिनि कलिकातानि जागाव ताबो मेडिया रनो आं फ्लाइट पाजनो थांगो प्लिज आं प्लान थांदि बरं आरेन जागा जमी सम्पत्ति आर जत राजा जखन अरबो राजतंत्र बायथामा परे जत सय सम्पत्ति आगि राजानि जत हीरा मुक्ता जत न सोना कतन बायना थां थांबायका बर आरो तंगिनि तिप्रा सामबागै खायमाना राजानि पदर पुला sang jaga ta jere atem nai phemani যখন কোন আগস MP3 no moli phai binno cyclan ta ang 13 বছর ni bondu tam tam cycle komentra apun sika bin khana ron phela ha apun sika wansan tui phela ha apun sika pahari bangali bayeng phela ha pula sang kai ti prasa pula jati lo party pula jati lo party kongres sabapati aga pheka arabati prasa no bosa jokka je botan saka ang angko NRC केस खेमा बगे सिया मै प्रासन मस मा याखरगा नों आबो सको से जाबा तंकाय अपता सांबादिक समलंका ति प्रासन पर ए जे कॉपी कनारि नों बगे सिनि कॉपी फुटो खुंजा का तिनि सिजरा ए न्यूज मीडिया रो ति प्रासार नां संगो सुरे बुको बाय साका न सं बल जा साका गायनो मानि थांजरा हायदबा तिनि तामगे साका उलो जागे पुइला पार्टी ओका पुइला जाति उलो पार्टी मान सेसेमे तामखा आवन परे कांग्रेस सभापति आम पर खाय
থানা থাঙে পাঠে পিটা পিটি সাধারণ জনগণ গাবনি পরে খাই ফাইজব কানানে কা আরো যখন কংগ্রেস সভাপতি আরো বসতি মাসালং মাইয়া ইস্তেমাল খেমালিয়া অল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস বাপুটা পাওয়ার হাঙ্গার বতনি বিজেপি সেন্ট্রাল তমনি ফুংजा yang tiprasan thansaklai BJP bai bandana musungjak mani keto bini objective success india ang por musungjak mani bo congress hasu position kaham tomani bor congress in tomani tini besango congress obiso ang tini side ka tini BJP jisipono magic khaipan te malia jesoba hindu se jisram mondir 10 ta khok tongi karon jotono india o tabu bo 56% hindu 83% hindu classified bad bagi si muslim amok somok angka angka kontan sa buji pai ka bui nin 15 lakh account में आएगा बिको फाफा का अच्छा दिन आएगा कब आएगा जे बिथि 70 টাকা बिथि ता 200 টাকা ताबो खाय आधा लिंक खाना पद तो हाजार काছে नांनाय पुन angka arang nono सतनो तमासे जों बक्सा बक्सा बुजियाव बाजेनि रां फायो मागना से फायो सो no निना आनि से निन थानि से बखर गइतलांगो दाल बुसु तमानि 80 টাকা 70 টাকা तब मसुरी दाल ताबो बुसु थां पाइनाय दि গ্যাস 200 টাকা মানে 400 টাকা তো মানে 450 দাম তাও 1300 টাকা angka bobo acha din tawo sapiro boro tawo BPL APL খাইমানে চিনি ইন্টেনশন ছাইমা তি প্রসার বক্সা বক্সা বিজেপি খাইকা থাংনা খানা রে তিন যারা বিজেপি প্রশাসন তো বাহার তমাইর বরক এক নাগরিক এক অধিকার সামনে বাগৈ বরক পার্লামেন্ট বিল তো নাই তঙ্গ বরক 24 ni last পার্লামেন্ট বরক হিন্দুস্তানি বাগৈ পার্লামেন্ট নাই angka apro jara musliman kristan nong kaita sainu rikha je bongte bud marliya tobe bongne awan suman jagala so yabo thino obongkai jekhapono prosesono borok taisa nangai tanone karon tini pradhan mantri jodi uno CBI rong se proshno khayang tini CBI ka am porsa saunga ne asu buini corruption rom takai pradhan mantri ni je jali certificate je computer नहीं हुआ था उसी टाइम में कैसे कंप्यूटर फोन में सर्टिफिकेट बनाया अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस अब मत 7 বছর जेल पनंगले सर्टिफिकेट नकल जालंगा काय हां रेगुलर से अब या कंप्यूटर से चालू माने 1996 से ऑल इंडिया कहां पाइ चलगो अब 92 से प्लस कंप्यूटर अब न तो सारा भारत बसने भीतर का पार्लियामेंट যখন राजीव गांधी प्रधानमंत्री रंफ्रु आं बाफ्रु चराइया गाबोनि बगाने चीन बरो खतमो केंद्र सरकार जदिना बीजेपी थाका बीजेपी नि सिनो हत्ता कथा बिदर जों जाथाका बरो बाय तंगा कायबा म थांजारा साइतो निनि तामो इशु दं তিনি জনজাতি মোর্চা খাইনানো आंसोंगो एमएलए मंत्री तनार संगो नरक जे अति प्रासानि परमानेंट सल्यूशन बागै नरक तामो ननि इशु एजेंडा तनन ताम मेमोरी नाम स्पेशल तम फ्रुगडी ति प्रासन प्रमाण गाय आबनि ना प्रशासनिक भाबे जदिन काहां काय चालो ति प्रासा बय मान खारि काहां चालो सैमान सीपीएम रक्सि जतन काहां बय खलाइया प्रशासन चालो थनि ति प्रासन अधिकार जे दाबाय साबो सैमान सीपीएम ति पास চাকরি বাকরি সাবরি सीपीएम চিরু 10 জন ক্ষমতা পাই 78 ক্ষমতা পাইমান পড়েছে আগে তি প্রশাসন চাকরি তংবা কংগ্রেস যেভাবে কখলাইতা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক খয়া সময় বল খাই সাব কিন্তু सीपीएम आंतिनि सीपीएम समतनिया दशरथ देवनि बल आ समय बार साका जवाहरलाल नेहरू नोंनि नाबो याकादि नों ति प्रसार पाइथना त्रिपुरा 1994 आसाम प्रदेश जुक खायनाय माताम सेमा शिक्षित जत स्टेट एंटारेशन दानाय मेसि आप्रचिन बर आंदोलन खायो आबनि अभिशाप जत्र बुमेरांग मांसिनि राजनीतिक आबनि सुलचेरा तिनां मासजो दुख नांगौ अमनि जदिन मता तांगाय फाइदे बकरं बफसो आंसौ ताव आई एम चैलेंज विथ द एनी एक लिटरेट पर्सन दफाना थके थको ककर कखना तो इंग्लिश करं हिंदी करं आं रोंगिया फनो फाइदि दफाना ता थकेसिरि अभिशाप जाबाय सिनाय आं सगलसिनि प्रदुजी सरि हे सरिया बसैसि दफानि बगै बिनि जितु जानमान प्राण कलकातानि जागा जुगु फला दफानि बगै आगतला फाइतं फै नांखा अरवा आगतला तंलिया सन्ताय एडिसो कासे राजबारि तांगै और निरापत्ता जगह खापाना मुभमेंट खासे तब दफान नायसे काय बिनि सरे हाय हामथानाय आं सावो ईश्वर सृष्टि करता खायना ओ हा बसमतिनि मालिक दङ बन अप्रुनाय ओ मता गति प्रसाम गय कबिन आसे मुक्ति कुडी क्ला जगा थै क्लायका और कसका काबलायका गलायका बेखा बुसि दिला तो ऑफिस आदला जकान थांगो जों बुसि चिनि ताबो चिनि माइंड स्पिरिट ग्रोनिंग आवर माइंड स्पिरिट एवरीवेयर एनीवेयर कोड कासनि जकान थांबनो जों तो सबडिउट खायजा इट इज आवर होमलैंड बट तो वी बिकम ए स्लेव्स ऑफ स्टेट बलायखा खाखामु खाजन ताखौ बखरो आं ताय तिनि कयदाया आं आबन बगनो लास्ट साचां मोसुङो जत्त तिप्रासा आं बंनि मेडियानो आन्दोकर करि आं दुखुनि काउनां शेयर खाना मोसुङो आं बंनो लान्स रुइ आं सालसा खायना बगै आं वास अ दिस इयार
Tahun bagi খুব possibility ang nayo November October ang kanay Jesupa baitun joto chini media rok baitun or kuno goya ar asamoyo je media ya pernai sabo tripura mai sai dofana hamjak tong borno tubui a debate kok sardi dibona me kaham charnai bojodi hamka kai kok sakai mathing jan last sayao sangar chiti ruma sinai bojodi na atom sibi saka noita sibi saka kai bobase sarini pasta jara bokok sanane angle feke ko mahabiatai noita o entrar leka bote mahalia Jesupano আর ফাইনাল নিনা মুখস হাইয়া কবাগ মাস হাইয়া বট পাইথ বিকটিক ল বাই ফাই ওয়াছানো ব্ল বয় সাই মুতি মুতি তংনি বমা সাপাইনে যুক্তি মাপ নয় বিনি থানে যদি না থিওরি তো হাকায় বিনি থানে যদি রুট মেপ তো হাকায় বস রাই সরকা ফুং মা ফাইনে আমায় খাই কাইসা আং খাইনা বাগৈ অক্টোবর এখন নভেম্বর আং কবগ অমেদেনি বিসিংতৈ আরো যত হাঙ্কা সুং ন্যাশনালিস্ট আনথনে রুট মেপ তো ফানে ফিয়না কাই বব আদর মাথনে আবং চিনি পদু জীব আং জিসুপার রাইল ফেনা যদি ফুটানি বসাকা আং সাকা আং আগি বসাকা Ta wants to don't think. Neng royal family kan neng saka joton ঠিক correct. No. Nini busakbo. Neng jisu kufur pada ri kufur tum tari tos thani nai din horandro go nini sampli kosam no. Ani sampli wan busak kosam panai sampli kosam no. Neng ta wan subi. Neng tabuk jisu pada wan di be prasamsa khanam jago. Toksa be khanam jago. Sial chikro prasamsa khanam jago. Satiro tami sabo चंदी माता तिप्रेसर नाम लेके हमारे माँ बाबा भी आपको के खिलाफ नहीं किया बताम सका पाताल को समय खाइयो साबो नरो आंथन जतो सेक फाय तुम कैसा प्रूफ है ना बसौ सालचा चंदी माता तिप्रेसर बुं सब आन माँ बाबा संग वानसा मासा बन रखलाया केबन रखलाया मुसलमान रखलाया आंबो रखलाया बा नों रखलाया कक समाजनि ना संविधान बिरोधी तांगै लकाय नों रखलाया नों ता फायमा काताबो तिप्रामो थाके तिप्रासनि एगिताम फायमा का जनगण थान सुंगु असै निरपेक्ष साइड इफेक्ट शॉक इफेक्ट है ड्रग्स जा है वानसु मा करि वानसु या वे हाय पक्षपाती तांगै दफाना हामजाका वानसु मक्का हामलामाना हामियाला आंगला साइतों अ त्रिपुरा हा चिनि हा विधानसभा सीट 1941 बजाति बोसोर अब संविधाननि आर्टिकल पार्ट 3 आर्टिकल 38 अफ स्राय सात दंगो पार्ट 4 गनो दाइटि प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसी 38 आर्टिकल स्राय दंगो आबनि मुताबिक चिनि सोशल protection nango ebong AC ni bagi specialist hajak tongo 46 artikel gasina artikel tangoi সংবিধান agi india tabuk ba tak process oro samni karon singka ang last obono samsung kisi karon me huwa ek number question tabuk bo kono neta sanai kare bukti khulonai kare sino সমস্যা ang samni karon ka rajani karon dosonon karam abo main karon sabong kai o bangladesh ni phaina refugee ron karon sing tabuk sing tabuk jajabor sing tabuk por sanang delia जे बरक सालसा रिफ्यूजी ने रिफ्यूजी तंबा बोकासा सेबनि बागे फायका निरापदनि बागे फायका रिफ्यूज अत तंबा रिफ्यूज जिबा रिफ्यूज ने अथंखाय कायसा बकायने ने खाय सेब जागाव खारि तहैमासि जेमन सै मासा फायका एंगो सिगतन फायका बसंतला फायमा हाय बर अबाय काय रिफ्यूज सिन फायबासे ता खाय बरसे रिफ्यूज टु देयर बिकम रुलर ngap abono particular ka plural number ka refugees ka single ka refuse singo singular ke ek hajon tako bokorok ang koyana makai mosi phaidi naslema khipsidi sajama khipsidi ang tin tangi sakai history kri hingkai kokse krui tini history je bulkhai ka ang produce jinobo koin tango tini ba angnano tangi produce sin tang tang raja to hoga hamara mangmok sanai ning tang raja sinai आंनो बिनो ता इंदि सायाब्लां केबनो आंगो मालिक डॉक्टर मानिक साय सायाब्ला तुमरा राजा के सायाब्लां हरदिन देबो सायाब्लां साबो आं दुंगलि आता बजाकन आना प्रजानि सेवानसु लिया के प्रजा के जतन सम्मान दि हा इंगा बनो सम्मान लिया जागार लिया कक सनारे लिया सुदुर लिया इंगा बनो नासिं तंमानि केनो बिन नासिं माता नुका के ब नुका जतन करन का बा ताबो के करन लायखा तांगे अबाय इंको सोमालिया जागा सगै सोमालिया ताबो आं साबो जत एमएलए 13 जन बरबान जतन ताखु बुखुनो tabuk je BJP ni bojotanan taku bukhumtai ar bad baki soijona bai ekjona ang sanai ka mosi phaidi nino MLA le 5 বছর পরে pani মন্ত্রী 5 বছর পরে ফিয়া ari দফালে যদিও তো 2026 ni bisingo সত্য একটা আন্দোলন খাইমিয়া কাই 27 ডেলিমিটেশন ফ্রুকা সি ডেলিমিটেশন নাই সে 3 দিন সেমিনার পাইখা নর যদি বিশেষ করে আং দিলিপ নুনেসা হান্তো বুমুং কার্বি আলংনি যে পার্টিসিপেন্ট খাইনা বিন নাম্বার আনথান জালাং কাই সুগিনাই দি bo participate khaya saru brother ang participate khlaika ang tini ni bisin din khlaika na saru engka ang tak sanai makai kobui bai sing ma hinai ang kobui borok sama buya ang choital borok ta thakai ja se pa saka
आं फेर दा दफानि बागै आं दा कासम बय कबियाव मा नासिसनाय कबिनो फलो मा कासनाय बायके आं दफाना कबियाव लामा फुनु मानाय आं tin tongo khana kere aban wan sugya ke ban do phano phali klange ang tini montre emele sana bagela ang krei aba khazan taku bukuro norok wan sude jara মন্ত্রী এমএলএ থানি ফানিয়া ফান কানি আনি থানি সে জনগণ থানি সে ফান তিনি মন্ত্রী এমএলএ রক্তা গিয়া কার ইয়াং নাই নং সাকাতা তিনি বিজেপি বাই বিজেপি বাই একনি আইপিএফ তিনি মন্ত্রী বড় সাতজনা দङ বড় সাতজনা আঙ্কা বড় যদি তিনি না চিনি মর ওয়ান স্ক্রিপ্ট খালিয়া কা जोंबो अरो जोंबो पजातिम ब्ले बा जोंबो अरो ककब्र सानाय ब्ले हिबो किनि याकारला बिजेपि सरकार बायथानाय ब्ले बाय थाका तांना केंद्र सरकार के तंगला लगे लगे ना हा ऐसा करना पड़ेगा तिनी बो बीजेपी सरकार सारे का त्रिपुरानी मानिक साहा बाबू हमक बाबू आसु गुबु सादिंग मातंगु कत तामो अब नों से ताबुक हैंडलिंग खाया रिंगिया नों से ताबुक अब न ठीक मते इस्तेमाल खाया रिंगिया आंगाबन कय जाबो जों तके सिनसियार रिंना नांनाय तके जों हुसियार रिंना नांनाय तके जों खासि जरा नांनाय आर चिनि बिसिंगो हामजाक मानि कुबुइना मातु बनाय फेबा साकबाय साकसिनि न नकल लायो चकलक सालायो अमक तंगैसे देराबो खना तंगसे देराबो आबो कक सालाय माद्रा बेरो आबो हाय देराबो फारसिं जतन देरा खानै संशोधन बागै लेट अस कम टुगेदर टू रेक्टिफाई आवरसेल्फ सदि माइसेल्फ या आवरसेल्फ मुंसा आं बर देरा खा नों हपुं सापुं थुते अदफानि बागै आं खायतमा कुबुया आं खाय तिनि आं स्लाइड थामा सानो जरा ख जजा नेता मन्त्रि साने बसापुति रफान काहामिङा नायनादि आं अजाबे खायनाय ब्ले मन्त्रि एमएलए सावो इथिनो ब मन्त्रि का का बिन बसापुति रफान बुथाय काहामुइ माइया आ bagino jotto digin tongdi sung oda phana thake woi monte MLA sai basani woi kakai besanga chintebo kirima singse phaisa khone ang kha khayo tipra sorok jokhon da phayong na musugo si tak sisa laika bishes kore to tipra mothano khable ho phale gebla ang no belai hambai jara sadharon kormi rano ornya tarano nor mas namai porichar kok nya tarano mas namai noro srai mas na sini ha sini rule hono dili सोगनी फेमस ताबो खतांग इंगों थाका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट न खतांग इंटरलोकेटर रुंगि थांका तामुंग ताखाय आयंग उयang थाय अंका रोसि मोमेंट खायके खायसिदि रोमान स्क्रिप्टया ख्यात जागा जो मिलिया 100 तो जागा ताथानि आं लास्ट कायसे केरांका थमेका सासिनो आनि अभिगताव कारा तिपु पंगना मानसेराय फ्र कायसा नगनाव जामु कथर मारा पुरां नुखा बलं तमानि बातलंग वाथि तमानि हबि खिबो वाइसे याफां उथबय आं परे बर आरो हकुलं लंखाय ओ थांपु यंखार फायाखलै आं परे छिबु फांग्राव हागता करतगै ओला बुफां तिसायराव आं कमता सांखाय जों थानसागासिनि प्रि प्लान खायो जदिनो सामुं खायका जों ताबुबो चिन्ता फायाव लामा दं आसनो थोन तिनि जतना हामबाय खुलुमका